الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage en degrés le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des envoyés. الشاب لا يجوز له أن يقترن بما يبعده عن التقوى لأنه قد يجره إلى ما فيه فساد. Il n'est pas permis aux jeunes de faire ce qui va l'éloigner de la piété, car cela peut l'entraîner au mal. لا تصاحب إلا إنسانا يساعد على الدين. Ne tenez la compagnie que de celui qui vous aide à vous améliorer dans la religion. ولا تكثر النظر فيما يعلم الفساد اليوم. Et ne passez pas de temps dans ce qui enseigne la corruption de nos jours. لأن من يكثر النظر فيما يعلم الفساد اليوم ينجر إلى الملاهي وإلى المعاصي وإلى المحرمات. Car celui qui passe du temps dans ce qui enseigne la corruption de nos jours, cela va l'entraîner à l'oisiveté et à la désobéissance. الذي يكثر من النظر فيما يعلم الفساد اليوم ينجر فكره عن المحافظة على الدين. Celui qui passe beaucoup de temps dans ce qui enseigne le mal de nos jours, toute sa réflexion va se détourner de ce qui lui permet de s'améliorer dans sa religion. فهذا الإنسان تسوء حاله بل قد يصل إلى حد بعيد في الفساد. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا أي إلا مؤمنا تقيا لا يأخذك إلى المعاصي. Celui qui passe du temps dans ce qui enseigne le mal de nos jours, son état va se détériorer. Il peut arriver à une grande limite de corruption. Pour cela, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, ce dont nous comprenons ne tient la compagnie que de celui qui est pieux et qui va t'éloigner des péchés. لا تصاحب إلا مؤمنا أي لا تصاحب إلا مؤمنا تقيا لا يأخذك إلا إلى الخير. Ce hadith nous enseigne de rechercher en priorité l'ami qui est pieux, qui nous tire vers le bien. بعض الشباب بعض الطلاب في هذا الزمن فيما يرونه من أمور نفوسهم تفسد قلوبهم تفسد فينجرون إلى هلاك. Certains jeunes, certains étudiants, quand ils voient des choses, leur âme devient mauvaise, leur cœur devient mauvais et ils sont amenés à leur perte. فإن الشاب إن صاحب إنسانا لا يصاحب إنسانا يفسد عليه دينه. Quand le jeune veut avoir un ami, qu'il recherche en priorité celui qui ne va pas lui corrompre sa religion. انتقوا من بين الطلبة من بين الشباب
من حاله حسن فإن وجدتم وإلا فلا تصاحبوا واحدا منهم. Sélectionnez parmi les gens ceux qui ont un bon état. Soit vous en trouvez, soit ne soyez pas les compagnons de ceux qui vous entraînent vers le mal. ثم حافظوا على الصلوات الخمس. حافظوا على صلاة الصبح في وقتها. De plus, veillez à accomplir les 5 prières. Veillez à accomplir la prière de As-Subh dans son temps. بسبب السهر في مشاهدة ما يفسد على الناس كثير من الناس لا يصلون الصبح في وقتها. À cause des veillées à regarder des choses inutiles, beaucoup de personnes ne font pas la prière de As-Subh dans son temps. بسبب هذا السهر فيما لا خير فيه فإن كثيرا من الشباب اليوم حرموا خيرا كثيرا. À cause de ces veillées, beaucoup de jeunes ont été privés d'un grand bien. اتباع عادات غير المسلمين هو الذي جر أكثر المسلمين إلى هذه الحالة. Le fait de suivre des habitudes qui ne sont pas les leurs, beaucoup de musulmans sont arrivés à cet état malheureux de nos jours. المسلمون في الماضي يصلون العشاء ثم ينامون ثم قبل الفجر يستيقظون ثم لا ينامون إلا إلى الليلة القابلة. Par le passé, les musulmans accomplissaient la prière de l'Aïcha, puis s'endormaient, et peu de temps avant l'aube, ils se réveillaient, et ils restaient ainsi jusqu'à la nuit d'après. خيرات كثيرة في وقت الصبح. الذي يصلي صلاة الصبح في وقتها ثم يقرأ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، أو يقرأ وهو ثاني رجليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات عقب صلاة الصبح، هذا يلقى خيرا في يومه إلى الغروب. Celui qui accomplit la prière de As-Subh dans son temps, puis il récite Bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim 3 fois, où il récite en gardant ses pieds pliés après la prière de As-Subh 10 fois La ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Celui-là aura beaucoup de bien dans sa journée jusqu'au coucher du soleil. وإن قرأها 10 مرات بعد صلاة المغرب قبل أن يمد رجله فإن هذا الإنسان الله يحفظه في هذه الليلة من الشيطان من أذى الجن. S'il récite cette même parole 10 fois après avoir accompli la prière de Al-Maghrib, en gardant la position qu'il avait quand il a passé le salam, lui aussi aura un grand bien. Et cette nuit-là, il sera préservé du shaitan, il sera préservé du mal des djinns. اليوم بعد العشاء يطيلون السهر إما على التلفزيون ونحوه وإما في حديث الدنيا فيحرمون صلاة الفجر في وقتها. À notre époque, après la prière de l'Aïcha, des gens restent à veiller, soit à regarder la télé ou des choses semblables, ou en train de discuter des sujets du bas monde.
et ils sont ainsi privés de l'accomplissement de la prière de Al-Fajr dans son temps. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بالكلام في أمور الدنيا بعد صلاة العشاء كما ورد في البخاري. Le messager, alayhi salatu wassalam, n'appréciait pas les discussions autour des sujets du bas monde après l'accomplissement de la prière de Al-Isha. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام ثم عندما ينتصف الليل يقوم فيتوضأ ثم يصلي ثم ينام ثم يستيقظ فيتوضأ ويصلي وينام ثم المؤذن عندما يؤذن لصلاة الفجر يقوم صلى الله عليه وسلم عند الأذان ثم لا ينام إلا إلى الليل إلى مثل تلك الساعة. Le messager sallallahu alayhi wa sallam s'endormait après la prière de l'Isha et quand c'était le milieu de la nuit, il se réveillait pour faire le wudu et des prières surérogatoires. Ensuite, il s'endormait à nouveau, puis se réveillait, il faisait le wudu, accomplissait des prières surérogatoires et se rendormait. Puis, le muaddin, quand il fait l'appel pour la prière de l'aube, il entendait son appel, il se levait lors de ce adhan et ne s'endormait que la nuit suivante à la même heure. هكذا كانت العادات في الماضي. كان الناس يصلون العشاء ثم بعد قليل ينامون. C'est ainsi que les gens se comportaient dans le passé. Ils faisaient la prière de l'Isha, puis peu après, ils s'endormaient. أما الذي يطالع درسه قبل أذان الفجر فتلك الساعة مباركة يقوى ذهنه. Celui qui révise ses cours avant l'appel de l'aube, ce moment de la journée est béni. C'est un moment qui permet à son cerveau d'être fort. قبل الفجر قبل أذان الصبح يستيقظ قبل ساعة يطالع درسه تقوى قريحته للحفظ. S'il se lève avant l'aube, avant la prière de Al-Subh, avant l'appel, il révise ainsi ses cours. C'est un moment de la journée où sa capacité de mémorisation devient forte. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاقتداء بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Nous demandons à Allah qui nous accorde la réussite ainsi qu'à vous pour suivre notre modèle, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللهم وفقنا إلى الخيرات وجنبنا المحرمات والمنكرات. Ô Allah, accorde-nous la réussite pour faire le bien et évite-nous les péchés et les choses blâmables. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.